Okay, utod abyan maayong hapon gid sa tanan. Kag salamat gid sa grasya, kaluoy kagugma sang Dios nga kung sa diin makapadayon kita sa sini nga hilikoton. Pagpasalamatan man naton ang Dios nga kung sa diin nagahatag sa aton sang libre nga hangin, proteksyon sa kagabihanon, paghatag sang ikaayong lawas, kag madamo pa nga pagpakamaayo nga ginbukbo niya sa aton nga makasiling gid kita, wala gid nagkulang ang Dios sa aton nga kabuhi. Gani utod abyan, hindi na ako maglawig kay biskan ako nagakalangkag man nga makabati sang pulong nga kung sa diin amo ini ang sadsaran o kung pundasyon sang kabuhi sang isa ka Kristohanon. Amo man ini ang suga nga nagahatag sang giya kag direksyon sa isa ka kabuhi nga nagapanglakaton sa nadulman nga kalibutan. Kag amo man ini ang manggad nga ginakabig ni Job kag ni David. Kag amo man ini ang pulong nga nagadala sang kalipay sa kabuhi ni Jeremiah. Kag amo man ini ang pulong nga ginmitlang ni Kristo sa Mateo 4 nga kung sa diin nagakabuhi ang tawo. Kayang hambal ni Kristo dira, hindi lang sa tinapay nagakabuhi ang tawo, kundi sa tagsa kapulong nga nagakawas sa bibig ni Kristo Jesus. So diri naton makita nga kung ano gid ka importante sang pulong nga dapat naton pamalandungan. So ang pulong nga aton pamalandungan karon makita sa Lucas 15 versikulo 1 pakadto 7, kag aton ini pagatituluhan sang ang nadula nga karnero. Kung sa English pa, the lost sheep. Sino bala ining nadula nga karnero, kag sino bala ang nagpangita sa iya, nga kung sa diin nakapanumbalik siya pabalik sa amay. So dira lang magalibot karon ang aton nga pagatun-an o kung pamalandungan sa Lucas 15 versikulo 1 pakadto 7. Pulong ang ginadala ko sa inyo nga makasiling kamo, hindi niya akon-akon, kundi halin ni mismo sa pulong nga makita o kung ginpahayag ni Kristo Jesus. So bilang kabahin sa akon nga panugod, ining parabola sang nadula nga karnero nga ginpangita kag nakita nagatuhoy ini sa katawhan sang Israel. Kag matuod gid man ina nga ining pulungon nga ginpahayag sa parabola that the lost sheep is represent or nagapahayag sa kabuhi sang mga Israelinhon nga kaangay sang karnero nga nagtalang o galing lang ginpadala sang amay ang iya bugtong nga anak para ang katawhan sang Israel makapanumbalik liwat sa Dios kag pagaluwason. Kaya nga hambal sang Mateo 15 versikulo 24 amo sini. Tayo nagsiling si Jesus, ginpadala ako diri sa pagbulig sa mga Israelinhon nga pariho sang mga karnero nga nagkaladula. So ang una nga tinutuyo gali ni Kristo nga agin padala siya sa ngamay, una gid nga luyag niya lambuton nga makapanumbalik
katawhan sang Israel. Ining Israelita matuod kag nagatuo ako nga sila ang ginpili sang Dios. Pero bilang prinsipyo nga aton diri karon matun-an, pulungon ni siya matuod nga nagatuhoy para sa mga Israelita nga halin sa rasa ni Abraham, nga kung sa diin kuhaan naton sang prinsipyo nga ining nadula gali nga karnero, hindi lang para sa mga Israelita kundi para man sa aton nga mga hintil. Kaya hambal gani sang Juan 10:26, may mga Israelita nga wala nagatuo kay Kristo. Pero ang hambal sang pulong sa Juan 10:26, ang hambal sang pulong, pero hindi kamo magpati sa akon tungod kay hindi ko kamo mga karnero. You did not believe me because you are not my sheep. So kung kuhaan naton sang prinsipyo ang ini nga pulungon ba lang, hindi kumo rasa ako ni Abraham, o kung naghalin man ako ang akon katigulangan naghalin sa rasa ni Jacob, o kung naghalin sa rasa ni Ismael nga ang ila amay si Abraham, pero kung wala ikaw nagatuo kay Kristo, hindi ikaw karnero sang Dios. Ang mga abyan naton nga Muslim, ang ila katigulangan, ang amay sang ila katigulangan nga si Esau o kon si Ismael, si Abraham paagi kay Hagar. Kag para sa mga Hudyo, ginakabig nila nga ila amay si Abraham, pero ang hambal sang pulong sa Juan 10:26, kung wala sila nagatuo kay Kristo, hindi sila karnero sang Dios. Magambal gani ko karnero, mga kaanakan sang Dios. Kag kung husisaon nimo ang pulong nga makita sa Juan 10 bago kita magdiretso sa pulungon nga aton pagatun-an, o kung ako ni pahayag na anungod sa nadula nga karnero, akon anay diinan sang gamay. Kung imo husisaon ang Juan Kapitulo 10 nagatuhoy ini sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi siya isa lang kapropita, hindi nga isa lang siya kapinili nga gintuga, kundi ang Juan 10 mismo, kay biskan pa sa sinulatan ni Juan, ginapahayag ni Juan ang deity ni Kristo, o kung ang iya nga pagka-Diyos. Halin sa chapter 1 sang Book of John, pakadto nga natapos sa John chapter 21, biskan pa sa 20, ginpahayag that Jesus is Lord and God. Gani kung aton tagaan sang tagtalupangod, ang tawo nga wala nagatuo sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi iya mga karnero. Biskan si Abraham pa ang inyo rasa, biskan si Ismael pa ang inyo katigulangan, biskan si Jacob pa ang rasa nga inyo nga ginhalinan. Kay klaro nga nagapahayag ang Juan 10:26, ang wala nagatuo kay Kristo, hindi karnero sang Diyos. Buot silingon, ang karnero sang Diyos adto lamang ang nagatuo kay Kristo Jesus nga siya ang Diyos. Damo subong nga mga kasimbahanan, open debate. Pwede ka mo magkadto dire anytime, pwede ninyo atakihon ang pagtuluhan nga makita sa pulong. Kagkaya naton inadepensahan bangod amo ining kamatuoran nga nagapamatuod sa pagka-Diyos ni Kristo. Yes, matuod tawo siya. Pero sang nagpakatawo, ara gihapon sa iya ang iya nga pagka-Diyos. Sa libro sang Kolosas nagapahayag ina, sa libro sang Pilipay
kag madamo nga mga pulungon nga nagapahayag sa pagka-Dios ni Kristo. So magabalik kita sa pulungon nga aton kin pamalandungan. Ang prinsipyo nga aton i-apply dire subong. Ang tawo nga nagatuo gali kay Kristo, karnero sang Dios o kun anak sang Dios. Ugaling lang may nakita kita dire nga problema. Anong problema nga nakita naton dire? Suno sa pulong nga aton pagabasahon karon sa Juan 15 pakadto 1 kag 7, ang karnero nga ini nadula kag ginpangita. Amo ning rason nga aari kami diri subong o kun ako subong nga nagapasakop sa Iloilo Christian Mission Church, Visayas, bilang isa ka instrumento nga makabati kamo sang pulong nga makapanumbalik kita relasyon liwat sa Dios. Kay pagkatapos nga ang tawo nahamulag sa Dios, pagkatapos nga nakakomitar sang sala si Adan kag si Eva, ang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan nahamulag na sa Dios kag wala na sang tsansa pa nga makapanumbalik. O galing lang sang ulihi nga panag-on ginpadalaya si Kristo nga ang bisan sino nga ara kag nagatuo kay Kristo makapanumbalik sa Amay. So amo ning parabola sang nadula nga karnero. Ano man ang imurasa, Hudyo ka man o Hintel, kaliwat ka man ni Abraham, o kung halin ka man sa rasa ni Jacob, o kung ni Ismael, taga Iloilo ka man, taga Gimaras ka man, taga Ruhas ka man, biskan sa diin ka man nga nasyon kag pungsod. Ang tawo nga wala kay Kristo, mga nagtalang nga katawhan kag kinahanglanon nila si Kristo para makapanumbalik sa Amay. Madamo nga mga relihiyon nga nagatudlo, madamo ang pamaagi para maluwas ikaw. Kag si Kristo kuno isa sa mga pamaagi nga maluwas ikaw, no. Si Kristo mismo nagpahayag sa Juan 14 versikulo 6. Jesus is the way. Wala siya nagambal nga siya ang isa sa mga dalan. Ang gimpahayag si Kristo gid lang ang dalan, kag ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Madamo nga dalan nga wala nagadalasang kamatuoran kag kabuhi. Pero kung ara ikaw kay Kristo, sure ball gidnoy ang imo padulungan amo ang kabuhi nga wala sang katapusan. So mga balik kita sa pulungon nga aton ginpahayag na anungod sa the parable of the lost sheep. Maghambal gani ako parabola. Parable is an earthly story with heavenly meaning. Amo nang buot silingon sang parabola or parables. Isa kadutan-on nga istorya pero may langit nun nga kahulugan. Kagang aton subong istoryahan nahanungod sa nadula nga karnero. Kag may 3 ka punto ako nga pagadalon, the settings of the parable, the parable itself, and the lesson to learn that we can get from that parable. So una nga pamalandungan naton, ano ay the setting of the parable? Nga agin pahayag ini ni Kristo ang nahanungod sa karniro nga nadula. Bangod kung husisa unimo ang imbokada sang pulungon sa verse 1 kag verse 2 sang kapitulo 15 sang Lucas. Amo sini ang nagkalinabo. Madamo nga mga manugsukot sang buwis kag iban pa nga ginakabig nga makasasala ang nagpalapit kay Hesus sa pagpamati sang iya mga pagpanudlo. Kumbaga sang sini nga tinion ang background sang pulungon nga aton ginapamalandungan subong. Nagboom na ang hilikoton nga ginaobra ni Kristo
kag ang tanan nagapamati na kag nagapalapit kay Kristo. Kinatulok na nila nga si Kristo among nagahatag sang kahilwayan, nagahatag sang kasanag, nagahatag sang kaluwasan. Amo ni nga tinion nga madamo nga mga manugsukot sang buwis kag mga makasasala ang luyag na magpamati sa pagpanudloan ni Kristo. Aton isa-isahon, sino bala ining manugsukot sang buwis? Para sa mga Parisiyo kag manugsulat kag mga manunudlo sang kasuguan, kung ikaw isa ka manugsukot sang buwis ang sila nga tinion. Kung sa aton pa ang counterpart na is the BIR. Para sa ila, ginatawag kanila nga manugdaya. Ginatawag kanila nga traidor. Ginatawag kanila nga sakon, kay pwede nila patungan kung pila ang gusto nila nga tax nga imo pagabayaran. So ining mga manugsukot sang buwis nga ara sa gobyerno sa emperor sang Roma, nakasapos ang paglaom sa pagpanudluan ni Kristo. Kagang ikaduwa nga nagpalapit kay Kristo, makita naton ang grupo sang mga makasasala. Hindi lang ang Parisiyo, kundi ang grupo sang makasasala nga kung sa diin nagpalapit para mabatian ang pagpanudlo ni Kristo. Kagang hambal sa mga komentary ining tawo nga mga makasasala, ang iba ni sa ila nagabaligya sang ila lawas. Mga halin sa simbahan sang sinagoga nga may hindi maayo nga reputasyon, nga ginsikway sila o kung gintiwalag sa simbahan, nga biskan pa ang syudad wala na sila ginabaton. Pero nakita naton nga kung sa diin ginbaton sila ni Kristo kag handa man sila magpamati. So ini nagapahayag sang kamatuoran ang kompasyon ni Kristo para sa mga tawo nga mga makasasala. Wala nagkari si Kristo para sa mga matarong, nagkari si Kristo para sa mga tawo nga mga makasasala. Kung sa panulukan sang tawo, ang ina nga tawo wala na sang paglaom, kag wala na sang pagbag-o sa iya nga kabuhi, sa panulukan ni Kristo, pilidhon siya nga tawo nga nagakinahanglan sang Kristo sa iya nga kabuhi. Kani hindi ako makasiling, makasasala ka, kay hindi man ako ang naghatag sang kabuhi sa krus sang Kalbaryo. Tanan kita pilidhon sa tubangan sang Dios, kung tugutan lang naton ang pulong nga magpakighambal sa aton subong. So nagadaguso na ang tawo kay Kristo, biskan pa ang mga makasasala, manugsukot sang buhis, mga nagabaligya sang lawas, ginbaton ni Kristo kag handa sila magpamati sa pagpanudluan ni Kristo. So amo ni siya ang settings kag background nga nagkilinabo sa Lucas 15 na hanungod sa the parable of the lost sheep. So may kamatuoran diri nga ginpahayag. Ang kamatuoran nga ginpahayag, the wonderful compassion of Christ toward sinners. Biskan ano ka man gali ka notorious o serial killer, biskan ano ka pa ka klase sang mahigko nga babaye o kun lalaki, may kabalaka si Kristo sa imo, may paglaom ikaw kay Kristo. Kag ang ikaduwa diri nato nakita nga kung sa diin, they are the lost sheep that need shepherd. Ining mga tawo nga manugsukot sang buwis kag mga makasasala kaangay sang nagabaliligya sang lawas, nga nagpalapit kay Kristo nga luyag magpamati, sila ang mga karniro nga nagtala, nga nadula, nga nagakinahanglan sang pastolero nga magatatap.
ginasuka ka sang barangay, ginapalayas ka sa inyo panimalay, naging sakit ka sang ulo sa sining nga syudad, pero kay Kristo may paglaom ka. Kag kay Kristo makapanugod ka. Si Kristo isa ka bakiro o kon isa ka manugtatap sa mga karnero nga nagtalang nga matagaan ikaw sang direksyon ang imo nga kabuhi. So diri nato nakita nga kung sa din, pag-abot sa verse 2 sang Lucas 15, gina-expose ko ni siya verse by verse para biskan magpauli kamo sa inyo, husisaon ninyo ang Lucas 15, versikulo 1 pakadto 7, ara na siya sa pulong. Wala ko naging kawat, wala ko naging dugangan, wala ko naging buhinan. Pulong niya ni Kristo, hindi pulong nakon. Nga makasiling kamo, imo-imo lang na. No! Verse 2. Pag-abot sa verse 2, diri nato nakita nga ang mga Parisiyo nga nakita nila nga si Kristo nagapakig-upod sa mga makasasala, nagakaon kaupod sa mga makasasala, naakig, nagkumod. They are murmuring Jesus, that Jesus is receiving sinners and eating with sinners. Grabe man yung mga skriba sang una kag mga Parisiyo. Kay para sa ila, kung ikaw isa ka makasasala, hindi pwede sila magpakig-upod sa imo. Pero si Kristo lain. Kung sino pa ang makasasala, among ginaupdan ni Kristo, ginatagaan sang simpatiya ni Kristo, kay sila ang mas nagakinahanglan sang Kristo sa ilang kabuhi. Biskan gani sa panimalay ni Levi o ko ni Mateo, nagpahayag si Kristo, nagkari ako sa sining kalibutan, hindi para sa mga tao nga may maayo ang kahimtangan o kung wala nagamasakiton. Nagkari ako para sa mga tao nga nagakinahanglan ko sila nga ayuhon. I came from those people that they are sick. Ang doktor ko no, yara lang siya para ayuhon ang mga tao nga nagamasakiton. Pero ang doktor, wala siya nagkadto dira para ayuhon pa ang may maayo nga kahimtangan. So may kamatuoran nga ginpahayag, si Kristo nagkari sa sining kalibutan para sa mga matarong, para sa mga tao nga wala sang sala. No, nagkari siya para ihalad niya ang iya nga kabuhi para sa sining mga tao nga hindi na mapuslan sang syudad, para sa mga tao nga nagatuo kag nagalaom nga sila makaangkon sang kapatawaran. Pero ining mga Parisiyo nga nakita naton dere, hambala sa verse 2. Nagkumod ang mga Parisiyo kag mga manunudlo sang kasuguan. Siling nila ini nga tawo, ginatuhoy nila si Kristo. Nagabaton sang mga makasasala kag nagaupod pa siya sa pagkaon. Diri nato nakita nga kung sa diin, hindi luyag sa mga Parisiyo nga magpakig-upod si Kristo sa sining mga katawhan nga mga makasasala. Pero ang kabubuton kag kabug-atan sang Dios, luyag niya lambuton ang mga tawo nga kaangay sini nga dapat lambuton. Sa pagkamatuod, ang pulungon nagapahayag nga madamo nga bises nga luyag updon ni Kristo ang mga tawo nga mga makasasala, manugpatay, manugdaya, nagabaligya sang lawas, kag madamo pa. Kay luyag ni Kristo nga bag-uhon ang ila nga kabuhi. Biskan pa ang iya nga sumulunod o kondisipulo nga si Mateo, nga si Levi, ang ngalan ni Mateo is Levi. Isa ka manugsukot sang buwis, nga sang una kag sa ila nga panag-on, mga tawo nga mga manugdaya. Pero gintawag siya ni Kristo, kag hindi na siya naging kaangay sang isa ka manugdaya, kundi siya pa ang nagsulat sang The Gospel of Matthew.
sang tinion nga ginimbita siya ni Kristo nga magsunod ining si Mateo. Ginpagamit ni Mateo ang iya balay, kag ang iya balay naging sentro sang evangelismo, fellowship and worship. Nga nagambal ko naging sentro sang evangelismo ang balay ni Mateo. Ang mga katrabaho niya, ang mga abyan niya, ang mga parinti niya, ang mga ginikanan niya, nagtambong sang sina nga tinion samtang nagapanudlo si Kristo. May fellowship man nga nagakalinabo, kag sang sina nga tinion nagapasalamat, kag nagadayaw lang sila sa Dios, that is worship. So kita mo, ang isa katawo nga madaya kag makasasala, kingamit sang Dios ang iya nga panimalay nga madamo pagid ang katawhan nga maluwas. Pastor, God bless God. So diri nato nakita nga si Kristo wala nagkari para sa mga matarong, kundi para sa aton nga mga makasasala. Kita mong kabuhi ni Mateo. Ginpagamit niya ang iya nga panimalay, ang iya mga upod sa trabaho, ang iya mga parente, kag ang iya mga abyan, naging sumulunod ni Kristo. So, nagapamatuod din nga kung sa din kung husisaon nimo ang pulungon nga makita sa Lucas 5:27 kag 29. Dira naton makita nga kaupod ni Kristo nagakaon ang mga malaot, ang mga manugsukot sang buwes, kag kaupod sang panimalay ni Mateo. So amo ni siya ang the settings. Bag-o niya ginhatag ang isa ka parabola. Kag ang ikaduha ka nga punto nga aton pamalandungan is the parable itself. Diri nga na dayon ginbusag ang isa ka pagpanudluan o kon isa ka istorya na hanungod sa karnero nga nadula. Pamatii, amo ining mensahe sang Dios sa imo na hanungod sa karnero nga nadula. Basahon ako nalin sa verse 3 pakadto verse 7. Kag aton pamalandungan, kuhaan naton sang aplikasyon kung ano ang aton matun-an sa sini nga pulungon. Ang ambal sang pulong makita sa Lucas 15 versikulo 3 pakadto 7. Gani ginsugiran sila ni Hesus sang mga paanggid. Nga nagambal sa mga paanggid, kitatlo ka paanggid ang iyagin paanggid. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Kung imo iniiwali, hindi mo ni pwede mabuka. Ang the lost sheep nagapahayag nga kung sa diin si Kristo ang nagpangita sa imo. Ang the lost coin nagapahayag nga importante ikaw sa Ginoo. Kag ang the lost son nagapahayag nga kung sa diin nagahulat ang Dios sa imo nga pagbalik. So aton anay tagaan sang tagdalupangod ang una nga parabola, the lost sheep. Magapadayon ako basa. Siling niya halimbawa may tawo nga may ara isa ka gatos nga karnero. Ang isa na dula, di ano ang iya himuon. Siyempre bayaan niya anay ang 99 sa palalban, kag pangitaon ang nadula hasta nga makita niya ini. Kita mo utod kung ano ka kaimportante sa Ginoo? Bayaan niya ang 99 para ikaw nga nagtalang nga karnero iya lang pangitaon. Verse 5. Kung nakita na niya, magakalipay siya kag pasano niya ini pauli. Pag abot niya sa iya balay, panawgo niya ang iya mga abyan kag mga kainod, kag magasiling dali kamo, magkalipay kita kay nakita ko na ang akon karnero nga nadula. Kag amoy ning aplikasyon nga ginahatag ni Kristo sa iya nga parabola. Sa verse 7, dayon nagsiling si Hesus, pariho man sina didto sa langit. Mas dako nga kalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol kaysa sa 99 nga mataro nga hindi na kinahanglan maginulsol. Ang ambal na akong kagiina, ang parabola is an earthly story with heavenly meaning. Dutanon nga istorya
pero may langit nun nga kahulugan. Anong dutanon nga istorya nga gingamit ni Kristo? Nahanungod sa karniro nga nadula. May isa ako kagatos ka karniro, kag nadula ang isa. Karon kung ikaw ang tag-iya sang sina nga karniro, ano bala ang imo himuon? Ang himuon sang isa ka tag-iya, bayaan niya ang 99 kag pangitaon ang isa. Kag sang nakita yan na ini, ginpasan niya sa iya baga, gindalaya papauli, kag ginhambalan ang iya nga kainod sang balay, kag nagkalipay sila kag nagselebrar kaupod sang iya mga kainod. So ini nga parabola nagapahayag sang langit nun nga kahulugan nga ang isa kuno katawo nga makasasala nagginulsol sang iya sala daw ano nga kalipay didto sa langit, nga ang isa katawo nga nagtalang nagliwas ang dalanon nakapanumbalik sa Dios bangod kay Kristo. Isa ka mensahe sang pagpanumbalik, isa ka pagtalikod sa sala kag pagpanumbalik sa Dios. Kanami ang mensahe sang sininga pulungon. Karon ano bala diri ang aton matun-an? May tatlo ako ka prinsipyo nga dapat naton uyatan na hanungod sa sininga pulong. Kagamoy na ikatatlo nga punto nga aton pamalandungan. The lesson from the parable. Ano ba lang aton diri matun-an? Una, God is the one who seek you. Kung may isik nyo, may isik nyo, ini nga pulong, God is the one who seek you. Siya ang nagpangita sa imo. Hindi ikaw ang nagpangita sa Diyos. Nagaobra sang pamaagi ang Diyos nga ikaw makita kag iya lambuton nga makapanumbalik kita sa iya. Ang hambal sang pulong, pangitaon niya ang nadula hasta nga makita niya ini sa verse 4b. Diin ka man makalapot nga lugar. Ang iban sa aton diri sa Iloilo nagpalagyo, nagwa sang pungsod. Pero pag abot sa guwa, dito pa sila nakakilala kay Kristo. Diin ka man makalambot, hindi ka gid makapalagyo sa panawagan sang Dios. Nagagamit siya sang instrumento para ikaw mapanumbalik nga makapanumbalik ikaw sa iya. Ginagamit niya ang mga manugwalay sa dalan, ang imo abyan, ang imo upod sa trabaho, ang imo amo, tanan ginagamit sang Dios para ikaw lang iya makita kag iya ikaw ginapangita. Ang Dios amo ang nagpangita sa aton, hindi kita. Kaya nga hambal sang pulong nagapahayag sa Romano 3 versikulo 11 sabi, no one seek for God. Ang hambal ni Pablo, wala sang bisan isa nga nagpangita sa aton sa Dios. Wala biskan isa. Hindi ikaw ang nagpangita sa Dios. Biskan ano mo pa kapangita sa iya, hindi mo siya makita. Kag hindi ka makapanumbalik sa iya. Pero mayong balita, siya ang nagpangita sa imo. Siya ang naglambot sa imo. Amo ning kaayos ang Dios nga aton ginapangalagaran. Wala ako nagaobra sang isa ka butang in my own merit by being good and doing good in order to please God. Do medyo bugat ni siya nga panandugan lalo na sa mga katawhan nga nagasalig nga mamerit nila ang maayong buhat o kun ang kaluwasan paagi sa pag-obra sa maayong buhat. Wala ako nagaobra sang isa ka butang nga maging maayo ako o kung mag-obra sang maayo para mahimaya na ako ng Diyos, para maangkon ako ng kaluwasan. No! Kaya nga hambal ni Isaiah, ang pagkamatarong sang tao kaangay lang sang trapo. Tanan nga pamaagi sang tao by being good and doing good cannot pass the standard of God.
hindi makapasar sa standard nga ginapangayo sang Dios. Gani bangod hindi kita makapasar sa standard sang Dios, bangod ang tao tanan kita makasasala, ginpadala niya ang iya bugtong nga anak para maging kwalipikado nga kung ara kita sa iya, ginbaton sang Dios ang aton nga halad. Diri nato nakita nga kung sa diin dumduma nga ang Dios amo ang nagpangita sa imo. Kag diri naton makita ang ikaduha nga kung sa diin ano balang kamatuoran nga makita naton diri, biskan pa ang pulong nga nagapahayag, pamatud-an naton nga ang Dios gid ang nagpangita sa imo. Ang ambal sang pulong, Jesus came to seek and save the lost. Luke chapter 19 verse 10. Si Kristo gali nagkari sa sining kalibutan para siyang magpangita sa imo kag iya ikaw luwason. Ang Diyos amo mismo ang nagpangita nga ikaw makapanumbalik sa Amay. Kag madamo nga pulungon nga nagapahayag sini, gani sa amon nga mga tumuloo, hindi na kami magkahingawa. Nga kung sa diin, kung may isa lang ka agency, diri sa Dutanon, dapat tani ang simbahan isa ka agency that their mission and goal is to seek and save the lost. Wala ko nagambal nga kami gid ang makaluwas sa inyo, pero ginagamit kami sang Dios para kamo pangitaon kag maluwas. Tuod na nga wala sang relihiyon nga makaluwas sa tawo, kundi relasyon gid lang sa Dios. Pero may relihiyon nga makatudlo sang kaluwasan sang tawo. Kag kung may matudtuod nga relihiyon nga makatudlo sang kaluwasan sang tawo, alandaman man madamo nga relihiyon nga nagapakilala nga sila ang insakto nga dalan, pero ang padulungan gali sini among linaw sang kalayo. Ang anuman nga relihiyon nga nagatudlo nga hindi si Kristo ang dalan, ina nga relihiyon padulong gid lang sa kalaglagan. Kay ang parabola, the narrow and the wide gates, makitid ang dalan kag mabudlay sudlan, pero ang padulungan sini amo ang kabuhi. Pero may ara nga dalan nga malapad kag mahapos sudlan, pero ang padulungan sini amo ang kalaglagan. Nga kung ara ikaw kay Kristo, mabudlay kag makitid man ang dalan, kag gamay lang ang nagaagi dire, pero sureball nga ina padulong sa kabuhi nga wala sang katapusan. So dire nato nakita nga ang Dios amo ang nagpangita sa imo. Si Kristo nagkari sa sining kalibutan para ikaw iya pangitaon kag luwason. Ang Mateo 28 kag Marcos 16, 15 versikulo 15 kag 16 nagapahayag may mando nga ginbilin sa iya mga sumulunod para ining katawhan pangitaon kag maluwas paagi sa maayong balita. Ikaduha nga kamatuoran nga matun-an naton hanungod sa nadula nga karnero. Not only God seek you or seek for us, but also the joy of God or God's joy. Ano ba lang kalipay sang Diyos para sa aton? Ang ambal sang pulong sa versikulo 7 sang Lucas 15. Dayo nagsiling si Jesus, pariyo man sina dito sa langit,
Mas dako ang kalipay tungod sa isa ka tawo o kon isa ka makasasala nga naghinulsol. Kita mo? Ang isa ka tawo nga naghinulsol sa iya sala, naging kalipay siya sang Diyos. Magambal gani ako pag hinulsol. Isa ka pagtalikod sa pagpakasala kag pagpanumbalik sa Diyos. Perme ko ni ginadala nga pagpanudluan. Hindi pwede nga matawag nimo sang paghinulsol nga nagbiya ka sa pagpakasala kag hindi ka magpanumbalik sa Diyos. No. Kag hindi man pwede nga nagpanumbalik ka sa Diyos kag hindi ka magtalikod sa pagpakasala. There are two sides in the coins. Kung naghinulsol ang tao, nagbiya sa pagpakasala, kag nagpanumbalik na siya sa Diyos. Di rin nato nakita ang tao nga naghinulsol. Ang tawag siniya Bali Pablo is godly sorrow. Bala mo nagit may arang nga wordless sorrow. Ang wordless sorrow, nakabati siya sang pulong, nakabati siya sang pagpaandam, nakabati siya sang maayong balita na hanungod kay Kristo, nga nagapahayag nga ang tao malaot kung hindi magtalikod sa pagpakasala. Ang iya dangatan namong linaw sang kalayo, amo nang iya nga nabatian, pero si Kristo ginahatag niyang iya nga kabuhi para kita nga makasasala, iya kita pagaluwason. May mga tao nga godly or worldly sorrow lang. Gintandog ang ila pangunahuna, natandog ang ila balatyago naghibi, pero wala nagtalikod sa pagpakasala. Worldly sorrow lang na siya. It's only remorse. Nagpangasubo lang siya, pero wala sang pagbago sa iya nga kabuhi. Hindi na siya matudtuod nga inulsol. Pero ang pag-inulsol, hambal ni Pablo, ang godly sorrow. Nakabati siya sang isa kapaandam nga ang tawo nga wala kay Kristo ang dangatan linaw sang kalayo, ang tawo nga makasasala ang kabayaran among kamatayon, nag-abot sa iya pangunahuna, nagtudok sa iya nga kasing-kasing, naghibi, nagliso sa pagpakasala, kag naglaom kay Kristo, nga si Kristo gid lang ang iya kinahanglanon para makaangkon sang kapatawaran. Kag ang iya nga kabuhi hindi na naging kaangay sang dati, amo nang repentance. Repentance is metanoia, to change one's mind. Pag-uhon ang imo pangunahuna. When mind is changing, all your action and ways and living is also changing. Kita mo na ang mga MP subong sa bukid. Una nila nga ginaatake, brainwason ikaw, brainwason nila ang imo pangunahuna. Kay kung malubag na nila ang imo pangunahuna, dali ka na lang nila pasundon sa ilang mga programa o kon agenda. So kung gusto ko nun imong elevate ang isa ka tawo, kinahanglan mind-changing. Pero sa Ginoo lain. Ang ginoobra sang tawo, reformation lang na. Na-reforma lang sa guwa. Pero ang obrahon niya sang Diyos is transformation. Bag-ohon niya ang imo kasing-kasing nga may pagbago sang pangunahuna, may pagsilyo sang Espiritu Santo, then your life will never remain the same. Ang mga hambal ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17 is any one in Christ, he is a new creation. Amo na matingala ka na lang ngang imo pagbago sa kabuhi nagasunod-sunod. Adlaw sa adlaw nga tanan may pagbago gid nga na-experiensyahan ikaw sa imong nga kabuhi. Ang luyag na ko ni pahayag, the worldly and godly sorrow. Ang worldly sorrow, pagpangasubo lang na, wala na siya sang pagbago nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Pero ang godly sorrow, amo na siyang repentance. May pagtrabaho ang Diyos sa imo nga kabuhi, biskan ikaw mismo,
hindi maka-eksplikar o kung makapahayag sini kung paano ginbag-o sang Dios ang kabuhi sang tawo. Nga ang abyan nimo sang una, sugiran mo sila sang kabuhi nimo subong, hindi magpati. Bangod kay, ang kabuhi nimo sang una nakita nila nga salawayon. Pero sugod nga may relasyon ka na kay Kristo, may pagginulsol ikaw nga na-experiensyahan, dira nimo nakitaan nga hindi ka na gid man naging kaangay isang dati. Pero ang pulong, balikan naton sa verse 7, diri nagapahayag, God's joy for us. Ano nang kalipay sang Diyos sa aton? Anong kalipay sang Diyos para sa mga tao? Ang kalipay sang Diyos kung makita niya ang isa ka tawo nga naghinulsol sa iya nga sala. One of the mark or the evidence nga may pag-transform ang Diyos sa imong nga kabuhi o kung may pagbago ang Diyos sa imong nga kabuhi, markado ikaw sang paghinulsol. Wala ko nagambal nga perfecto gid kinahanglan ang imong paghinulsol. Kaya ang paghinulsol nga ginatuhoy na akong dire. Sugod subong, sugod nga nahantupan nimo ang relasyon nimo sa Dios. Ang mga butang nga ginakaugtan mo sang una, ginapalangga mo na subong. Kag ang mga butang nga ginapalangga mo sang una, kaugtan mo na subong. Anong buot ko silingon? Kung ginbag-o sang Dios ang imong mga kabuhi, may mga butang sang una nga ginapalangga mo nga dapat nimo kaugtan subong. Anong ginapalangga mo sang una? Kalipay nga temporal, luyag dayawon ang imo kaugalingon, luyag makita sang tawo, wala nagaobra sang ilikoton sang Dios. Amo nang mga butang nga luyag naton himuon sa daan naton nga kabuhi. Ining luyag lang mabusog ang aton mga mata. Ining luyag lang mapunan ang kailigbon sang aton balatyagon. Ining luyag lang naton mag-obra sang butang para kita lang dayawon. Amo ning mga butang nga luyag naton sang una, dapat ginakaugtan mo na. Kag ang mga butang nga ginakaugtan mo sang una, dapat subong higugmaon mo na. Anong mga butang nga ginakaugtan mo sang una, nga dapat nimo palanggaon subong? Una, sang una, hindi mo luyag magpamati sang pulong. Kaya mo nang daan naton nga kabuhi. Hindi luyag magpamalandong, magtuman, kag magpamati sang pulong. Dapat subong higugmaon mo ang pagpamati sang pulong. Sang una, hindi mo luyag nga pagbugtaw mo sa aga, mapasalamat ka kag magpangamuyo sa Ginoo. Susubong, dapat higugmaon mo na. Pagbugtaw mo sa aga, bag-o ka magkadto sa imo trabaho, unaha ang pagdangop kag pagpangamuyo sa Ginoo. Pasalamati nga harap ang ina nga kabuhi. Kag sang una, ginakaugtan mo nga hindi mo luyag magkadto sa simbahan. Pero bangod may pagbago na sa imo nga kabuhi, ang sang una nga butang nga ginakaugtan mo, subong palanggaon mo na. Ang pinaka number 1 na subong nga lugar nga luyag nimo kadtuan, luyag na nimo magpamalandong sa simbahan sang Dios. Amo nang ambal ni David, mas maayo pa ang isa ka adlaw sa templo sang Ginoo kaysa ni libo ka mga tinuig nga masapwan ako, kaupod sa mga tawo nga malaot o kon ara sa kalibutan. Kaning ambal ni David pagid sa Salmo 23 bersikulo 6, luyag niya magpuyo sa templo sang Dios sa wala sang katapusan. Sang una ginakaugtan naton, mambal ka din, ay masunog akon sungay, hindi ko magkadto sa simbahan. Pero bangod may pagbago na sa aton nga kabuhi, ang una naton nga handom sa pagbugtaw naton sa aga, luyag na naton simbahon ang Dios. Susugod subong,
Amo ini ang paghinusol nga may pagbag-o sa pangunahuna, kay may pagbag-o sa pangginawi, kag may pagbag-o sa pagtuman, nga ang mga butang sang una nga imo naluyagan, nga mga dutan-on lang nga pagpangalipay, imo na dapat subong ginakaugtan. Kag ang mga butang sang una nga imo ginakaugtan, amo na dapat subong ang imo palanggaon. Unaha ang Diyos na sa imo nga kabuhi. Kag diri naton makita, ikatatlo nga makita naton diri nga matun-an naton hanungod sa nadula nga karnero. Ang kabug-usan sang mensahe sang the parable of the lost sheep, diri nato nakita is the love of God. Not only God seek you, not only God's joy for us, but also God's love for us. Anong ebidensya nga ginapahayag? Nga ining mensahe na lungod sa pagkadula sang karnero, nga ginpangita kag nakita, kag gindala niya pauli, nagapahayag sang gugma sang Dios. Gugma, bangod hindi kita takos nga palanggaon. Nag-agay sa aton ang gugma sang Dios. Nga ang Dios galing aton ginapangalagaran, isa ka Dios nga mahigugmaon. Ang hambal sang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gugma nga nagmanifestar nga kung hindi sa sining nga gugma, wala sang bisan isa nga makaangkon sang kaluwasan. Ini nga klase sang gugma, handa ihatag ni Kristo ang iya nga kabuhi, biskan pa sa aton nga sang una kaaway sang Dios. May mga tao nga luyag nila mapatay para lang sa ila abyan. Pero si Kristo ginhatag niya ang iya nga kabuhi para sa iya nga kaaway. Nga ikaw nga kaaway sang una sang Dios, maging abyan niya kita paagi kay Kristo. Amo ning makita naton ang aton kabuhi do kaangay sang karnero nga nagtalang, nagniyagang-yang, nagpatuyang, pero ginlambot kita sang Dios. Bangod ang Dios nga ginapangalagaran naton mahigugmaon. Amo ini ang sentro nga kahulugan sang parabola, ang gugma sang amay. God bless you, Tod. Ganit rin natin makita na hindi lang ang Diyos ang nagpangita sa aton, nalipay ang Diyos sa isa ka makasasala nga nagtalikod, kagay kitatlo ang mensahe sang gugma, nga kung buot pa silingon, God seek us, God's joy for us, and God's love us. O Tod Abyan, salamat din sa pag-upod, sa sining nga pagpangalagad. Gabay ikaw kagang imo panimala, yara lang sa maayo nga kahimtangan, kagang akon pangamuyo, gabay masapon naton ang kaluoy kag grasya kag gugma sang Dios nga kita tanan nga nakabati isang pulong makapanumbalik sa amay. God bless God sa inyo tanan, kag sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all. Utod Abyan, ayong hapon gid sa inyo tanan, kag salamat gid sa grasya sang Ginoo. Yari kita subong sa may Plasugay nga kung sa diin dire sa mayo ni Tap kag tunga-tunga sang Socorro. Dire naton ginpahayag ang mensahe na hanungod sa nadula nga karnero. Kag ang mensahe nga aton ginpamalandungan, i-recap ko lang, is about the settings of the parable itself, and the lesson that we could learn from this parable. Ang nakita naton dere nga ini gali nga parabola, hindi lang nakasentro sa tao, kundi ang sentro kung ano ang Diyos kag sino ang Diyos sa aton nga kabuhi.
Nga ang Dios gali siya gid ang nagpangita kag naglambot sa aton. God is the one who seek for sinners. Hindi galing makasasala ang nagpangita sa iya, kundi ang Dios mismo ang nagpangita sa aton. Kanami sang Dios nga ginapangalagaran ta. Kag ikaduha is God's joy for us. Anong kalipay sang Dios? Naging kalipay gali kita sang Dios para sa mga katawhan nga kung sa di naka-experience sang paghinulsol o kung pagbag-o sa ilang nga kabuhi, isa ka pagtalikod sa sala, kag pagpanumbalik sa Dios, kag ang hambal sang pulong, daw ano ini nga kalipay didto sa langit sa isa ka makasasala nga naghinulsol sa iya mga sala. So kalipay nga nagapahayag nga kita naging kalipay sang Dios. Bangod nakita ang pagmaniobra niya sa aton nga kabuhi, nga hindi na kita naging kaangay sang dati, may bag-o na kita nga panugod. Kaya katatlo nga nakita naton dre is God's love for us. Abi naton ang Dios nga aton ginapangalagaran, baris nga klase sang Dios. Pero dire naton nakita nagapahayag biskan pa sa tatlo ka parabola. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, the parable of the lost son, nagapahayag initanan sang gugma sang Dios para sa aton. Ang the parable of the lost sheep nagapahayag nga kung sa diin ang isa ka karnero nga nagakinahanglan sang manugtatap. The parable of the lost coin, isa ka aras o kung isa ka kwarta nga kung sa diin na out of current, wala na nakita, naging hindi na naging, kumbaga tagaan naton sa aplikasyon, naging hindi na mapinuslanon, wala na sang bili, pero sang nakita naging bilid doon na ini kag importante para sa Ginoo nga magamit liwat. So diri nato nakita biskan pa ang the parable of the lost son nga nagapahayag nga isa ka anak nga nahamulag sa Dios nga nagakinahanglan sang pagpanumbalik sang ilang fellowship. So initanan ang tatlo ka parabola, isa lang ang kaundan sang mensahe na hanungod sa mapinalanggaon nga amay. So amo ning mensahe nga aton dire subong gindala, kagabay pa ang Dios magbuyok, magbutang sang ilang ngalan sa libro sang kabuhi, sa liwat sa Dios gid lang ang kadayawan. Hasta sa madason nga semana aton pagatun-an ang about of the lost coin kag kung ano ang mensahe sang Dios nga luyag niya ipaabot sa aton. God bless God sa inyo tanan, sa kay Pare Rox sa aton dira nga utod nga kung siya diin nagapanahi mga jersey. So God bless God Pare Roque sa imo nga kabuhi, sa imo nga panimalay, sa akon nga gwapa nga maestra Ma'am Roda Orula, he's watching now. God bless ma'am, sa Dios gilang ang himaya. Naging isa ka instrumento ni siya sang Dios sa akon nga siya ang una nga nagtanom sa pulong paagi sa mga ambahanon when I was in high school. So God bless gid ma'am, kag salamat gid sa Lord of the Nation Yabton nga nagatatap sa aton panimalay. God bless gid kay Pastor Nuno, sa Dios gid lang ang himaya. Pastor, God bless gid sa imong kabuhi, sa imong sa sinang hilikuton, kag biskan pa Ginoo, biskan pa sa imong panimalay pastor. God bless gid. Kag sa iba naton nga mga kuturan, hindi ko man kamo personal nga mapasalamatan sa pag-upod sa sining pagpangalagad sa liwat sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all.